وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه البخاري ومسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan badan, kemudian sang istri menolaknya, kecuali dia yang berada di langit marah terhadap istrinya, hingga suaminya ridho kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعايتها. رواه البخاري ومسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Riwayat Bukhari Muslim. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. البقرة 228. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 228. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء. النساء 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Surat An-Nisa ayat 34. عن ثعبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود السجستاني أبو عيسى الترمذي وحسن ابن حبان في صحيح. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada penyebab yang jelas syar'i, maka haram atasnya bau surga. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi serta dihasankan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأمسكوا بمعروف أو تصريح بإحسان. البقرة 229. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Surat Al-Baqarah ayat 229. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سورة الطلاق ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Surat At-Talaq ayat 4. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. البقرة 228. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kurung. Surat Al-Baqarah ayat 228. Kurung yaitu 3 kali masa haid. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة 234. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat 234. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. Al-Baqarah 235. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Surat Al-Baqarah ayat 235. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتي المرأة فهما زانيتان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita mendatangi seorang wanita lain untuk melakukan musyahaqqah, maka keduanya berzina. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan adalah anak panah yang terlepas dari anak panah iblis. Sampai beliau mengatakan, pandangan adalah dasar pangkal peristiwa yang umumnya menimpa manusia. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiru al-mar'atu 3 ayyamin illa wa ma'aha lu mahramin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali bersamanya seorang mahram. Riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tusafiru masirata yawmin walailatin illa ma'a dil mahramin alaiha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan bepergian perjalanan 1 hari dan 1 malam kecuali bersamanya seorang mahram. Riwayat Bukhari Muslim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثها شيطان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berduaan di tempat sepi dengan perempuan yang tidak ada bersamanya seorang mahram laki-laki. Maka sesungguhnya yang ketiganya adalah setan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت
الحموى قال الحم الموت. رواه Imam Ahmad wa Imam Bukhari wa Abu Isa Tirmidzi wa Sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian untuk menemui seorang wanita secara sendirian. Seorang laki-laki Ansor menyela, ya Rasulullah, bagaimana kalau wanita itu ipar? Beliau bersabda, ipar sama dengan kematian. Riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan At-Tirmizi disahihkan olehnya. Dan beliau bersabda, Alhamu adalah saudara suami. Ma massat yadu Rasulillahi yada imra'atin qattun ma kana yubayuhunna illa bil kalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tidaklah tangan seorang perempuan menyentuh tangan Rasulullah sekalipun berjual beli dengan mereka, kecuali dengan pembicaraan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihu an-nisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak berjabatan tangan dengan wanita.